pansit, adwayang kilurugo ne. Oning gulong yan mo eh. Gulong yan mo dang. Gulong yan, sabihin mo yung gulong. Oningin ng gulay mi apat siyang kilo. Ay, Neo, yan yung gulay. Kat muna yung kanyang hinaray kaldero. Da? Seryoso talaga Latsan? Yan yung gulay, oh. Ayan, oh. Hindi yung kaldero niyo, eh. Kaya po ni, actually, po kaya talaga yun. Vegetable yan mo talaga. Vegetable pancet, ah. Vegetable pancit. Very, Very healthy. very healthy at saka yummy naman, oh. Ayan po. Impisa mo naman mo rin yan, eh, Dang. Wow. Kumakampilo na kanya ni Nidang. Wala ka tang pili man. Igdilin. Yung kantay laging. Ay, Ali, bagay madam, ali, madam na akong kay keta. Kaldik etang batsang malate. Awa, okay yan. Karin mo na yung mix na yan. Yeah, sige. Ayan po. Special niya po yung taga-luto ko ay ne. Yes. Tita Janet. Follow nyo daw yung kanyang FB page. FB page, please. Please follow. Hello. Don't forget to follow, like, and And share. subscribe. And subscribe. Please. Parami na po kami ng parami. Hindi, me. We're gonna be a vlogger soon because that will included my. Oh no! Ay, wow! Abangan ko yan ha. Yes. Apam. Oh. Meron po siya mo rin tang masya sa kaya. Ayan. Ang laman loob yan kayo, nala choosy. Malambot niya. Okay Malambot na. niya lang. Carry na ne. O, diba? Ayan. Don't forget to follow, like, and share.